So again, no, here we done the massage, no, again. Ito na mga ikuha yung skin sa gawas, no. Chok, ito sa gawas, no. Tagmanok ito. Okay. Up. Massage mo, ha. Huwag kang bakos mo ito. Okay, chok. Up. 1, 2, up. Okay, good. Kana. So, step chok. Step. Okay. Tikang chok, tikang. Okay. Kana, tikang. Sige. Step, oops. Pa! Kana ni siya ko nun. Ito tas gawas. Kana. Tikang. Kalutas tiil. Tiil. Ikukos ang tiil. Okay. Tuloy na siya pa yung buka. Okay. Okay, chok, gawas. Tikang. Okay, good. Kana. Good. Ichan, paubos ni Chan. Tili. Kuway. Kana. Good. Sige, lakaw. Sige, steps. Good. Sige. Steps. Okay, ilang kupot. Ilang. Kana, okay, steps. Ngita ka siya. Pa, yan nag-cooking. Ilang. Matuwad rin yan na ba? Sige. Ay, ata. Good. Sunanan siya. Oh. Tapos kaway sa. Good. Okay, sige lang. Kita na oran ako i-assess mo no. Again, so makita nimo kan so malakaw no. So, pero ang aral lang kay straight na yung body no. So di na kay magbako. Pero magkupot-kupot pa din siya no. Again, pag gawas kay para butangan ng gasoline no, strength. Okay, thank you.